कॉलेज में दिया था ना। हाँ तो उससे लोगे क्या? न है कल हुआ ना हाँ किमानो दिबे तू मेरा तो कि जिक्जक में जिक्जक चिकचक हाँ किमानो दिबो प्राइस प्राइस तो 3 लाख माउसनिया 3 लाख 3 लाख 3 लाख इतना पुराना में 3 लाख हाँ इतना पुराना हो गया 3 लाख मेरा तो हिंदी हिंदी मालूम नहीं गारो ही से बोलो हाँ गारो से बोलो गारो से हाँ आप क्या क्या मालूम है क्या क्या भाषा मालूम है आप मेरा तो गारो ही मालूम और उसके बाद असमीज नहीं और इंग्लिश इंग्लिश तो नहीं गारो ही मेरा सिर्फ गारो ही हाँ जगह जगह आपका जगह जगह में कि जिक्जक इजंग हाँ जिक्जक पासीघाट कि देखिए अम्पटी दिखना हाँ तोला जगह कौन हमारा जगह तो असम 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 हाँ कि अम्पटी दिखना ना दिखे देखिए तो दिखे ओ अम्पटी रास्ता कि हमरा कोटी कि 5 किलोमीटर আছে 5 किलोमीटर हाँ असमत ट्रेन्सफार কৰিব পাৰিব কি असमत ट्रेन्सफार কৰিব পাৰিব हाँ কি বলো গাড়ীটো असमत ट्रेन्सफार কৰিব পাৰিব ট্রান্সফার নাই করে ट्रेन्सफार নকৰে লাষ্ট প্ৰাইচটো কিমান আছিলে আমরা তো নাই জানি মালিকে জানবো ইমান পুৰানা গাড়ীটো 3 লাখ কাগজটো ফেল আছে বাবা দিব কাগজ আছে ফেল আছে ইন্স্যুরেন্স আছে সবে ফেল আছে চবেই ফেল ডিসকাউন্ট দিব বলে আৰু তই ড্ৰাইভাৰো নেকি মোলা কি ড্রাইভার হে ওলাই মালিক আমরা তো ফটো করেছি আমরা হে এরা হে বসছে তোমরা হে আমরা কি ভাইয়ারা বড় ভাইয়া আমার বাবারা ওটা শ্বশুরা তোমরা বইয়া আমরা ভাই এটা রানী চলি আছে গাড়ী রানী চলি আছে হ্যাঁ রানী লাষ্ট প্ৰাইচটো কিমানে দিব ওলা আমরা তো নাই জানি ওলা হে জানবো তোমরা নাই জানিব মালিক জানাই বানিব মালিক তো কোর্ট গেছে আমরা তো নাই দিতে ওলা মালিক ফোন নিয়েছে তোমরা জানলে আর ন ঠিক আছে 15 কিছু ন কি 15 কিছু মালিক না যদি না না নাই জানি মোলা মোলা ভাইয়ার নাম্বার আছে মোলা ভাইয়া নাম্বার কথা পাতিম নিবি কোন নাম্বার দিবি মেরা মোলা ভাইয়ার ফোন নাম্বার নিবি দে পিছক কৰিম 0 পিছক কৰিম পিছক কৰিম না